अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से दारुस्सलाम में 2 दिन कबल एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग का मतलब और मंशा यही था कि कॉरपोरेटर और लीडर जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं वो परेशान ना करें, क्योंकि GHMC में शिकायत करते हैं और कंप्लेंट भी यही देते हैं, फिर मसला हल भी यही करते हैं, जिसमें लाखों रुपए बना रहे हैं। इसी बात को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कोई भी GHMC ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए, वरना टाउन प्लानिंग ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाजरीन, यहाँ पर हम वाजे कर दें कि सारे कॉरपोरेटर ऐसे नहीं होते, सारे MLA ऐसे नहीं होते और सारे लीडर ऐसे नहीं होते। कुछ है जिनकी वजह से पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है। कई लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद हमें मैसेज की, फ़ोन किए और पूछा कि 2015 में भी अकबरुद्दीन अवैसी कॉरपोरेटरों के खिलाफ बात कही थी, कहा था कि अवाम को परेशान ना करें, उनको तकलीफ ना दे, अगर शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई होगी। बावजूद इसके ये कॉरपोरेटर और लीडर ज़्यादा जुल्म करने लगे और इसकी शिकायतें भी अकबरुद्दीन अवैसी को दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब अवाम का ये पूछना है असदुद्दीन अवैसी से कि असदुद्दीन अवैसी क्या इस पर पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और जिस तरह से आपका कहना था क्या उस पर ये लोग अमल करेंगे, या फिर हमेशा की तरह आप बोलते हैं और ये सुनते हैं और अपना काम ये लोग करते हैं वैसा ही होगा। क्योंकि कुछ ऐसे कॉरपोरेटर हैं जो ज़मीनात कब्जे कर रहे हैं, लैंड माफिया के साथ मिलकर कई ज़मीनात को कब्जे किए हैं और 2-4 साल पहले ये कुछ भी नहीं थे, लेकिन इन 2-4 सालों में करोड़ों रुपए बना चुके हैं। बेनामी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, महंगी कारों में फिर रहे हैं। क्या असदुद्दीन अवैसी इसी बात को लेकर फिक्र में है कि जो लोग को अवाम पार्टी का नाम पर जिताए हैं और वो लोग अपने पर्सनल कामों में और अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं, अवाम के मसलों से, अवाम की परेशानियों से इनको कोई भी लेना देना नहीं। बहरहाल ऐसे कई बातें हैं जिसका जवाब आने वाले दिन में, आने वाले टाइम में शायद पार्टी देगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से वार्न करे हैं कुछ लीडर्स को और कुछ कॉरपोरेटरों को, ज़रूरी है कि वो समझ जाएं और पार्टी के लिए और अपने लिए, अवाम के लिए अच्छा काम करें। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या चलता है। अगर इनमें से कोई गरीबों पर जुल्म करेगा या एक पैसा भी लेगा किसी काम के लिए, तो खुदा की कसम जिस तरीके से इन गरीबों ने इनको फूल पहनाया है, अकबरुद्दीन अवैसी वादा करता है कि इनके लिबास को तार तार कर देगा, आवाम के सामने लाके इनको बेइज्जत कर देगा और जमात में इनको नहीं रखेगा। खुदा के लिए कह रहा हूं, मेरी बात को सुन लो। कोई गरीब घर बना रहा है तो बनाने दो, सताओ नहीं। कोई पानी की लाइन डाल रहा है तो डालने दो, अगर पैट के पैसे नहीं है तो अपनी जेब से देना उनको, उनसे नहीं लेना। क्यों? पानी के लिए पैसा, रोड के लिए पैसा, मोरी के लिए पैसा, अब अकबरुद्दीन अवैसी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उठ चुका है अपने बिस्तर से, अब खड़ा है अपने पैरों पे। कोई भी गरीब से अगर एक पैसा लेगा तो खुदा की कसम मैं इसके जिस्म का सारा खून ले लूंगा, ये मेरा वादा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। दियानतदारी से काम करो। दौलत कमाना है तो खुदा के लिए कुछ और कर लो, पैसा कमाना है तो कुछ और कर लो, अगर आखिरत कमाना है तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो तो दुनिया। यही मजलिस की कामयाबी का राज रहा है और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसको हमेशा सामने रखिए, इसको हमेशा मद्देनजर रखिए। ये अहम बातें थी जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। दूसरी, पहली तो खुशखबरी दे दिया, अब जरा बैड न्यूज भी सुना रहा हूं। बैड न्यूज ये है जिससे मैं मुतमईन नहीं हूं
اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی، کیونکہ یہ مجلس کے صدر و متمدین کا اجلاس ہے۔ میں نے آج صبح میں اراکین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے گا، تو میں نے MLAs سے بھی کہا ہے اور اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی MLA، کوئی رکن بلدیہ کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے قریب نظر نہیں آئے گا، کسی ACP ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں ACP ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسفر کرا دوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ بلدیہ مجاز ہے۔ اگر کوئی مجلس کا آدمی بھی غلط تعمیر کرے گا، بلدیہ ایکشن لے گی اس کے خلاف۔ آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، یہ بلدیہ کا کام ہوگا۔ مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے کی۔ میں تمام سے فردن بھی کہا ہوں، بیٹھ کر بھی بتایا ہوں تمام لوگوں کو، تو میری امید ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ وہ جماعت کا کام کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے، بلدیہ والے جانے، بلدیہ ایکشن لے لیں۔ تو اس طرف مت جائیے، کیونکہ یاد رکھیے، ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت نے کیا کہا تھا۔ سالار کا جملہ ایک تاریخی تھا کہ زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا۔ تبھی تو یہ کامیابی ملی نا ہم کو، تبھی تو لوگ گھر بنا سکے اپنا۔ اگر آج ہم ان سالار کے ان تاریخی نصیحتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ میں بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد کی اس نصیحت کو یاد رکھیے۔ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کی نصیحتوں پر ان کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اچھا جماعت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے اراکین بلدیہ سے کہنا چاہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ مجلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی دینی حمیت کو برقرار رکھیں، اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے۔ یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، مگر جب آپ اپنی اس شناخت کو، اپنی حمیت کو برقرار رکھیے اور سب کا کام کریے، بجائے کسی کا مت دیکھیے کون کس مذہب کا ہے، بلکہ سب کا کام کریے، مگر اپنی شناخت کو برقرار رکھیں، اپنی دینی حمیت کو مد نظر رکھ کر کام کریے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھیے۔ جماعت کے دستور میں کیا لکھا ہے مجلس کے رکن کے بارے میں، مجلس کے ممبرز کے بارے میں۔ مذہبی آزادی سب کو ہے، مگر اپنی حمیت کو بھی مد نظر رکھ کر کام کریے۔